Ambalma Joliba TV News jabarani flebo anga foli ani tanuyambo tagadi aw bele jelemani watina limana wa amunu be ka radio Joliba fana lame amba fo ka wale nyumando bien dene juin kalo tletan ani sabasamba flani moi ani fla limana o ka jira ka fomi aw ka kuna fondi gafewiye o lakali wati sera en fait yanno ayani lada de lada minni antina wulifiu a sigunde wala sa minye jamana de museka kuna foni soro chogomina kuna fondi 7 minu mana 7 limana ka seka anda do adola ka bama yelema bama nakana bele jele biseka famia soro chogomina o kuma ambi do kun damne na ambi do ke do kun kurami jole fleni ala ke here ani karamaye alsa ala ka jamana ala ka basigi ala ka here ke malide bela jelenye limana wamba fo na audience gafe ubiano amina anda do minu na sisan ku wala wala awye ngambi bakurumba dama do uta wala tale nyefe ka soroka anne do atola ka wala wala minye fasidi seben lesor fasoka fasidi seben do abiano ako wati mina gouvernement ale sangelen soro minye premier ministre Shogel Kokala Maiga ale be gouvernement nyema sisan sangele o sangele hukumu konnala bara minu be nolu laina konnala ina fo yelemani baw jamana konnala aywa minye malini seda wuchaye ani France che ani MINUSMA che ani Russie che ani gouvernement reka bara chuguya ani shara sumba kurami no kanga dla fokata se kalata barawma wajala ka fo ler fla nyona premier ministre ayo ke kuna fondila unyema juma temeni amina anda do la sisa jemukando kono kwa mako malikura tasira o mana boyno limana minye le soir de Bamako yeno alebiano soir de Bamako ko ni jatemne ke shara sumba kura abina fo bina dla gafe mimbe no o de lainina o ka seka dla ko sratiyela ajala ka foko jakulu krengrene do mado suwandira olu ka seka gafe kuran sebe le mana wala seka sharia mimbe no kan ata kama no kama avant projet de loi o ka seben kabla jamana kontigi bolokoro ko kalo flanyona o de mina ke aywa a barala amina ulakale awye 600 o mana boyno l'indépendant fana bi anno akumana mi l'indépendant ele mana cadre d'échange no ye politique tomunu ni olu farla nyonka ayo ko aya franjola fanga ka seka tanye nyuma soro cadre d'échange de partis et regroupement de partis politiques pour une transition réussie yero jamana nyemo ya jira ka foko kalumuga aninani o de farla franjola fanga ka nga cadre mo ya jira ka fo olu ko nin tati oye sabu kuma sara olula olu dama do foila o mimbe olu felala oye ka fo franjela fanga aywa akana teme kalota ani flaka no sanglé l'indépendant yo fo mana boy no nouvelle horizon fana bien le mana ko madame Boire Félix Sogo ale mi ministre joro kanga jamana konya ko madame Boire Félix Sogo konya abi chogodi bi laini kele ko shenjama ka fo akabla folo halna solla abito sharaka buluka madame Boire Félix Sogo minye soroni na folo ko ministre kanga jamana konya samba flantan saba katabla samba flanitan ani durula aywa bininga na kalo tambo sisa abe kasola le mana ka sababu ke dossier mimbe ni oye aywa finitigu ka mina sango kuma no équipement militaire ko nye le bana ni aywa Sumelu Bubey Maiga ale rekumbe kasola ale fatura o ko stratégie madame Boire Félix Sogo nouvelle horizon ke meka ndingal leke madame Boire Félix Sogo ta abe kunya men kabi le bana nouvelle horizon de nyal ke amna o lakale aw yesisan o mana boy les échos bien non le bana écho ya jira ka fo minye anga finitugu ka kuna fondi sira membe no ye dirpai ale bitoga ladala kalo bara menu kera finitigu fe ka sega o lakale kuna fondi lawye o bara kera amina anda do la nga watikile ko dusa jere sibri temene ajala ka fo bamanchi mawi u ka walia u yalla ma kokura puchala ale poste de contrôle la yoro membe no kama ko PK11 le bana wakira sawi mi finitigi ma shegin olu bonena unina manani o sebekoro jogina au tarani minan chama fanaye ami soroka kuncheni la sentinelle sentinelle ya jira ka foko jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ale minado ni oye mobile ye menu bisido ayodi mamanu be ni ala yuru gereje lujurala le bana ko ngal lujura ton nu kama ko femaf o ka toin le mana ko bende ko la sabu aya ko mobile minun dira
dɔw kɔni kɛmɛ ka ko kɛ nɛgakɔrɔ ko ye u ma kunnafoni foyi di tɔndenw ma tɔndenw yɛrɛ kɛmɛ ka sigana don olu fana ka ko la limana an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni min ye ko nin ye ɲɛnamini feerela mafalenba dɔ de ye min ni tɛgɛ kɛra ale la nka cɛ in limanaw nafolobatigi don dɛ nka ko a kun mɛnnen don a bɛ ka ɲini ko a minɛna u k'a ma ko Seydouba la sentinelle de ye nin kuma fɔ limanaw nka yan'an ka se nin bɛɛ lajɛlen ma min ye l'essor ye an bɛ fasiri daminɛ ni ale ye l'essor y'a jira k'a fɔ ko san kelen ayiwa min ye gouvernement min n'a sigira n'u k'a ma ko gouvernement de rectification o de ye taasira min tun bɛ kɔrɔlen ka se ka o bila ka taasira kura ta an bɛ don min ko bi san kelen o de kɛra o baara la san kelen min bɛ yen ni a jirala k'a fɔ furanjɛla fanga a waati kura min dira a ma ayiwa ni yɛlɛmani minnu bɛ yen ni olu bolodalen don an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se Mali ni a baarakɛɲɔgɔnw i n'a fɔ CEDEAO Faransi MINUSMA Rusi ani jamana yɛrɛ baara cogoya ka taa se ayiwa sariya kura n'o ye constitution kura ye fo ka taa se ayiwa min bɛ tali kɛ kalataw olu labɛnni na ko lɛri 2 ɲɔgɔnna o de kɛra o barolasigi la jɛmukan min bɛ yen n'a bɛ to ka sigi n'o kama ko Mali kura taasira Choguel Kokala Mayiga premier ministre ale tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛma ka se ka kunnafonidilaw olu ka jaabi di u ka ɲininkaliw la Mali kura taasira min filɛ nin yɔrɔ nin kɛra laada de ye waati nin la min ye ministrew bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ mara la an ka jamana kɔnɔ yan olu yera ni jɛmukan in kɛnɛ kan u ka baaraw taabolo ka se k'a ɲɛfɔ jamana yɛrɛ taabolo u ka baara minnu kalifalen d'u la ka se k'a ɲɛfɔ baara in a kun cɛra ni premier ministre de ye min ye juma tɛmɛnen ye CICB la o la min ye premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga ale ye wele bila kunnafonidilaw de ma o ko siratigɛ la walasa ayiwa ka se ka taa kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen di min ye baara bɛɛ lajɛlen taabolo kan Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ ko san kelen kɔnɔna la limanaw ko baara caman kɛra baara min bɛ yen bi ni maa bɛ se k'a fɔ o nɔ yira a ka kuma la a ko ni jateminɛ kɛ a bi fɔlɔ min na o ye baarakɛlaw ka laɲini ye baarakɛlaw tun bɛ laɲini ba min an ka jamana kɔnɔ yan a ko a bɛ se préavis n'o ye baarakɛlaw ka laɲini min bɛ yen k'a fɔ an bɛna taa baarabila la o bɛ se o gafe 100 ɲɔgɔnna o tun bɛ gouvernement de ka tabali kan ko nka gouvernement sera ka i duruntu o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ka se ka fura sɔrɔ o la o kɛra sababu ye limanaw wari min bɔra ka don o la ni o taara bangefɛn na min ye ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ k'o kɛ kelen ye o ko min ma ko harmonisation des grilles salariales limanaw o taara bɛn miliyari 200 ani 4 ɲɔgɔnna ma Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ fana ko gouvernement de rectification min kɛra ko assise nationale de la refondation fana baara kɛra kɔnɔna la wa min ye ale yɛrɛ ka programme d'action gouvernementale ye o kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko u ye tali kɛ baara dɔw la i n'a fɔ lakana limanaw ko hali ni maa min ko i jugu ye sɔnsan ye k'i n'a fɔ a tulo ka jan walima a bɛ boli ko min bɛ se ka fɔ Mali kɔnɔna la bi ni maa bɛ se k'i disi gosi n'o ye o ye lakana ye ko bɛɛ bɛ se k'i disi gosi ni Mali armée bi sabu ko i tɛ se ka Mali dugukolo yɔrɔ si fɔ bi armée tɛ se ka t'i sen jɔ yɔrɔ min na ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana ko k'a sɔrɔ du fɔlɔ la limanaw o kun tɛ se ka kɛ fɔlɔ la n'a kun fɔra k'a fɔ Mali armée a bɛ fɔ a ye taa yan a ye taa kɛlɛ kɛ yan n'a ma sɔrɔ marifa bɛ maaw jɛ i b'a sɔrɔ dɔw bololankolo bɛ taa bololankolo bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo di walima ko yamaruya bɛ ɲini dɔw fɛ k'a fɔ ayiwa an bɛ fɛ ka taa nin yɔrɔ in na i yɛrɛ fa dugukolo kan i bɛ yamaruya ɲini maa wɛrɛ fɛ Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ o baara o banna pewu sabu gouvernement de rectification min kɛra nin ye ale y'a jira k'a fɔ Mali tɛna to maa si ka cidenya la bilen maa si tɛna fɔ ko Mali jamana ma a y'a kɛ tan a ye don nin da in fɛ ko o tɛ o banna pewu wa min ye Mali jamana ye furanjɛla fanga ye ko a bɛna fɔ a ye Mali ka hɔrɔnya segin a ma a y'a ka danbe segin a ma sabu an bɛ don min na ko bi Mali jamana ɲɛmɔgɔw ni min diyara u ye o de bɛ kɛ jamana kɔnɔna la ka sababu kɛ fɔlɔ la o tun tɛ se ka kɛ sabu dɛmɛbaa dɔw bɛ yen olu tun b'a fɔ de Mali finitigiw ma walima Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma ayiwa bɛnkan b'a ni ɲɔgɔn cɛ dɛ anw de ko a ka kɛ tan wa a bɛ kɛ nin cogoya de la min ye premier ministre ye a ko o baara banna bi o mana bɔ yen nɔ limanaw yɛlɛmani minnu bɛ yen ni o bolodara furanjɛla fanga in laban in na a y'a jira k'a fɔ ko min ye yɛlɛmani dɔw bɛ yen olu kan ka boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye kalata labɛnw ye
ni jateminɛ kɛ organique unique de gestion des élections AEG o baara fana kan ka bila sen kan o yɛrɛ gafe o bɛ CNT maaw bolokɔrɔ nin waati in na premier ministre y'a jira k'a fɔ ko n'an bɛ fɛ kalata ɲuman ka boloda Mali kɔnɔ yan an ka ba don ni organique unique de gestion des élections in na ko n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kalata minnu kɛra limanaw maaw bɛ ka girin-girin ko ka kalata kɛ a kalata dɔw kɛra limanaw a jaabi kɛra min ye jamana kɔnɔna la ayiwa bɛɛ y'o dɔn an kana segin kɔrɔlenw kan tuguni an ka lajɛ nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ nin n'a bɛna sigi sen kan a ka sigi a ka kalata labɛn bɛɛ ka sɔn a ma bɛɛ ka ji k'i koliji la walasa an ka se ka bɛn kelen kan kalataw ka se ka labɛn ayiwa bɛn kɔnɔna la o mana bɔ yen limanaw a jarala k'a fɔ min ye sariya sunba kura ye n'o ye constitution ye yɔrɔ constitution min filɛ an bolo nin n'an bɛ ka baara kɛ n'a ye ale bɛ sen na kabi san 1992 fo ka n'a bila bi la yɛlɛmani ma don a kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔw k'u bɛ fɛ ka 4ème république ka o sigi sen kan walasa min ye sariya sunba kura ye jamanadenw ka miirina an'u ka hamina ye min ye o bɛ fɛ jamana ka kɛ cogo min na ayiwa ko o de bɛna ta ka don sariya sunba kura in kɔnɔna la limanaw premier ministre Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ bi min ye an ka jamana kɔnɔna ye k'a fɔ maa caman de dabali bannen don bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka furanjɛla fanga yalima a bɛ ka nafolo bɔ min a bɛ ka nin baaraba ninnu kɛ cogo di u bɛ ka minɛnw san u bɛ k'a di armée ma u bɛ ka kɛlɛ kɛ ko caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko nin nafolo ninnu bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn limanaw jamana in ko fo ni fɛn min ma diya maa ye n'o tɛ i b'o baara kɛ a ko bi n'i ye jateminɛ kɛ limanaw ko gouvernement ye wulikajɔ minnu kɛ bi kalanso 2000 ɲɔgɔnna o sera ka dayɛlɛ wa ko miliyari 5 o donna o la a jarala k'a fɔ fana min ye kalanso minnu bɛ yen n'olu kun tiɲɛnen don olu ka se ka dilan ko miliyari 5 donna o la ani n'i ye jateminɛ fana kɛ limanaw min ye an ka sɔrɔdaw ye sɔrɔda minnu bɛ yen n'a bɛ se k'a fɔ ko nafolo tun bɛ yuruku o yɔrɔ caman na ko ala ni yuruku kɛlɛli sababu la ko san laban in na miliyari 100 ɲɔgɔnna o sera ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa bolo ma se ka se min ma ko o de ye baaraw ye maa bɛ se ka i jigi sigi ni min ye wa ko furanjɛla fanga in tɔ limanaw baaraw na kɛ walasa yɛlɛmani fɛn fɛn bɛ yen n'o ye jamanadenw ka hakilila ye Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ ko olu ka baara furanjɛla fanga a bɛna ɲɛsin o de ma kunnafoni filɛ nin ye limanaw l'essor an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen le soir de Bamako bi yan a ye kumana limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko an bɔra ka sariya sunba ko kuma min fɔ sisan l'essor kɔnɔna la n'o ye constitution kura ye ko a kɔnɔ kuma bɛ se ka larawe cogo min na ko jɛkulu kura dɔ bɛ yen n'o ye commission dɔ ye o sigira sen kan commission o sigira sen kan jamanakuntigi ale yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna la nka yamaruya min don jamanadenw fana de ka yamaruya don sabu ko sigikafɔba min kɛra Mali kɔnɔna la yan nɔ n'u k'a ma ko assise nationale de la refondation ale de yɛrɛ de ye laɲini kɛ k'a fɔ ko ayiwa sariya sunba min b'a bolo nin ye yɛlɛma ka don a kɔnɔna la o de ye siratigɛ la o baara bɛ ka bila sen kan jamanakuntigi ale ye laɲini kɛ k'a fɔ kalo 24 kɔfɛ ayiwa sariya sunba limanaw ko a ka falen jɛkulu dɔ yɛrɛ sigira sen kan o ko siratigɛ la nka limanaw ni kunnafoni dira waati min na le soir de Bamako ka fɔ la o y'a sɔrɔ CEDEAO maaw y'u kanto k'a fɔ min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye olu ye kalo 24 fara furanjɛla fanga kan ko nka u ti jɛn n'a ye yɛlɛmani foyi ka boloda Mali kɔnɔna la yan limanaw a kɛra baara ye an bɛ waati min na ko sisan jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni y'a ɲini olu ma CEDEAO lamɛn bilen koyi olu kɔni u ta kɛ an ka taa ye sabu jamana yɛlɛmani fɛn fɛn bɛ se ka boloda jamana kɔnɔna la ayiwa olu b'o sira de kan o de la u ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi n'o ye commission de rédaction dɔ ye min bɛna kɛ sababu ye ka ayiwa an ka sariya sunba in ka se ka yɛlɛmani don a kɔnɔna la o la colonel Asimi Goita ale o kunnafoni yɛrɛ dira juma tɛmɛnen juin kalo tile 10 san 2022 o la sa yala k'a fɔ ni commission kura min bɛna sigi limanaw ko ɲɛmaa b'a la n'o ye président dɔ ye rapporteur 2 b'a la ani hakili juru caninen caman minnu b'a kɔnɔna la ko u bɛna wulikajɔ kɛ ka se bɛɛ lajɛlen ma limanaw a kɛra an ka laadala ɲɛmaaw ye o
a kɛra politikimaw ye o a kɛra jamanaden gansanw ye société civile a kɛra mɔgɔw ye minnu bɛ yen ni ayiwa olu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na a kɛra syndicats ye o a kɛra diinɛ ɲɛmaaw ye o a n'an ka laadala ɲɛmaaw ko nin jɛkulu in bɛna se a bɛɛ lajɛlen ma ka ko in da u ɲɛkɔrɔ k'a fɔ u hakilila ye min ye ani u bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na o la sa avant projet in a bɛ sɔrɔ ka taa da jamanakuntigi ale ɲɛkɔrɔ ko nka baara in kalo 2 ɲɔgɔnna o de bɛ sɔrɔ ka k'a la a bɛ sɔrɔ ka taa conseil des ministres la o mana bɔ yen a bɛ taa CNT maaw ɲɛma sɔn bɛ k'a ma bɛn bɛ k'a kan o la kalata bɛ labɛn ko min ma ko référendum jamanaden bɛɛ min ko n bɛ sɔn min ko n tɛ sɔn o la sariya sunba kura ale na boloda Mali kɔnɔna la yan nɔ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin sɔrɔ le soir de Bamako kɔnɔna la o mana bɔ yen l'indépendant a bɛ yan a kumana limanaw min ye l'indépendant ka fɛla ye bi a ko cadre d'échange n'o ye politique tɔn minnu bɛ yen ni olu de farala ɲɔgɔn kan ayiwa ko furanjɛla fanga a ka se ka taa ɲɛ ɲuman sɔrɔ n'u k'a ma cadre d'échange de partis et regroupement de partis politiques pour une transition réussie limanaw ko u kumana dɔgɔkun tɛmɛnen la u ye bataki dɔ kɛ n'o ye communiqué dɔ ye yɔrɔ min ye furanjɛla fanga ye ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko kalo 24 ayiwa o na fara furanjɛla fanga kan o bɛ bɛn san 2 ma n'i ye jateminɛ kɛ bɛɛ kɔni k'u sigi bɛ ka cadre d'échange maaw olu ka jaabi kɔnɔ nin ko in na u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ araba tɛmɛnen o de ɲɔgɔn ye kɔfɛ u ka sɔrɔ ka bataki kɛ ka bila bɛɛ ka bolo kan o ko olu kɔni bi olu nimisalen don k'a ye k'a fɔ bolonɔ bilala nin décret in na k'a fɔ ko min ye furanjɛla fanga ye kalo 24 o farala kan o bɛ daminɛ mars kalo tile 26 la o bɛ sɔrɔ ka taa kuncɛ mars kalo tile 26 san 2024 cadre d'échange maaw y'a jira k'a fɔ nin kɔni kɛra balana ko ye olu bolo wa ayiwa a ko a bɛna fɛ a ma kɛ u hakilila ye ko in tɔ yɛrɛ kɛra min ye sa cadre d'échange maaw y'a jira k'a fɔ olu politikimaw olu jatelen tɛ furanjɛla fanga fɛ bilen sabu furanjɛla fanga kɛmɛ ka olu kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye fɛn fɛn mana ta jamana kɔnɔna la n'o ye jamana kunkanko kuma ye libanaw i b'a sɔrɔ foyi tɛ sara olu la ko i bɛ se ka furanjɛla fanga ka dɔ fara ka cogo di k'a sɔrɔ ni i ma politikimaw ɲininka i m'a f'u ɲɛna ayiwa aw hakilila ye mun ye fo ka décret ta ten ka o bila jamanadenw ka bolo kan ayiwa cadre d'échange maaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu ma jɛn n'a ye wa olu ka hakilila ye min ye o ye k'a fɔ ni furanjɛla fanga ye ni dɔ bɛ fara a kan a kana tɛmɛ kalo 12 kan wa kalo 12 yɛrɛ u k'a lajɛ u ka ɲɛfɔli caman kɛ a ko la min ye ayiwa yɛlɛmani minnu kan ka boloda ani chronogramme min ni bɛɛ bɛ se ka sɔn a ma u k'o fɔ bɛɛ ka se ka sɔn o ma n'o tɛ u filɛ nin ka kalo 24 min fɔ nin ye cadre d'échange maaw y'a jira k'a fɔ olu fɛla tɛ wa olu tɛ don jɛla furanjɛla fanga fɛ nin ko in na hakilila jiginna limanaw cadre d'échange politique tɔn dɔwɛrɛw tɛ koyi EMP Espérance Nouvelle Jigiya Kura ARP NVPM ASMA CFP yɛlɛma ADRP ICAP CNDR maa min ye ni fasiri kɛ limanaw a tɔgɔ de ye ko MSC fasiri tɔgɔ ye ko l'indépendant limanaw o mana bɔ yen nɔ Nouvelle Horizon ale bi yan a kumana limanaw Nouvelle Horizon kɛmɛ ka ɲininkali min kɛ bi o ye ko Sumelu Bubey Mayiga ala ka hinɛ a la yɔrɔ Sumelu Bubey Mayiga ale kɔni fatura limanaw ka sɔrɔ ni a bɛ bolola a y'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli b'a kun kan ko ayiwa min ye affaire min bɛ yen n'o de ye k'a fɔ jamanakuntigi ka avion ani finitigiw ka minɛnko o sanniko la n'a ayiwa nafolo minnu n'a taara a ko la k'a don a da fɛ a nafolo ninnu ta yɔrɔ ma ye o de la wulikajɔ kɛnbɛ ayiwa maa minnu tun bɛ a waati la ministériya la a waati la wulikajɔ kɛnbɛ olu nɔfɛ bi a dɔ ye madame Buwari ayiwa Fili Sisogo ye ale tun ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ale ka ministre ye san 2013 ka taa bila san 2015 la madame Buwari Fili Sisogo k'a bɛ kalo 10 bɔ sisan a bɛ kaso la Bole musow ka kaso ɲininkali minnu bɛ yen bi ni maa caman bɛ ka o kɛ i yɛrɛ la o ye k'a fɔ madame Buwari Fili Sisogo an bɛ don min na ko bi ale kɔni bɛ ka makɔnɔni kɛ a ye laɲini fɛn fɛn kɛ k'a fɔ a ka bila fɔlɔ n'o ye liberté provisoire ye hali n'a sɔrɔla a na to sariya ka bolo kan nka limanaw ko u ma sɔn a ma ka sababu kɛ mun ye ko madame Buwari Fili Sisogo kɛmɛ maa ye maa min bɛ yen bi ni ayiwa min bɛ n'a a bɛ bolola nka sariya sɔn tɛ k'a bila ka sababu kɛ ko dossier girimanba de don ko maa bɛ yen ko e tɔgɔ b'a la e tɛ se ka bila ka taa ten nka Nouvelle Horizon ka kuma la bi
ako ni ye jateminɛ kɛ madame Bɔre Fili Sisoko a yɛlɛ yɛrɛ de kun ye laɲini kɛ waati min na nin dossier in dayɛlɛla siɲɛ fɔlɔ la san 2015 waatiw la ale yɛrɛ de ye laɲini kɛ k'a fɔ ko nin wulikajɔ min filɛ nin ye olu nɔfɛ nin ye sabu a b'a dɔn k'a fɔ a waati la min ye ayiwa nin dossier in ye jamana a tɛna taa ale kɔ sabu ale de tun bɛ nafolo ko kunna a waati ale yɛrɛ de ko ko ɲininkali ka boloda sɛgɛsɛgɛli ka boloda ni min jo b'a la jo ka di o ma ni min jalaki b'a la jalaki ka di o ma o kɛra siɲɛ fɔlɔ ale yɛrɛ de ye laɲini kɛ ko laɲini a bɛ se siɲɛ 4 ɲɔgɔnna ma madame Bɔre Fili Sisoko ale de yɛrɛ de y'a laɲini ko a ka se nin ko in ka se ka don ba la sariya k'a ka baara kɛ nka limana o n'a ta o ta a ka minɛni laban in na min ye san 2021 utukalo waati la madame Bɔre Fili Sisoko ko fo ka se bi ma limana muso in a kɔni kɛmɛ k'i ta di ala de ma a ko ni sariya kɔni don sariya k'a ka baara kɛ ale jabajɛlen don wa fɛn fɛn ye nin ko in ye limana n'o ye ayiwa jamanakuntigi ka avion sanko ani finitigiw ka minanko ale madame Bɔre Fili Sisoko ayiwa ale jabajɛlen don wa a bɛna min fɔ sariya ye sariya ka to sariya k'a ka baara kɛ ni maaw hakili b'a la jamanakuntigi colonel Asimi Goita waati dɔ la ale kun ye laseli dɔw kɛ laseli min ni ayiwa ko a y'a ɲini sariya tigilamaw fɛ fɛn fɛn ye yuruku ani dungo juguya ye jamana kɔnɔna la sariya kana maa ɲɛda lajɛ dɛ sariya k'a ka baara kɛ a kan ka kɛ cogo min na ko n'a sɔrɔla k'o ye tiɲɛ ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ madame Bɔre Fili Sisoko kɛrɛfɛ minnu bɛ dossier in kalama olu ko k'olu b'a ɲini ayiwa jamanakuntigi fɛ a ye nin kuma min fɔ kuma in a ka tɛmɛ o sira kelen fɛ sariya kana kɛ se tɛ dɔ ye ka bi o kan walima kuma da tɛ dɔ bolo ka se ka bi o kan an bɛ don min na ko bi Nouvelle Horizon ka lakali la bi madame Bɔre Fili Sisoko ale bɛ boli n'o ye musow ka kaso ye a bɛ makɔnɔni na a bɛ ɲini ka na kalo 10 ɲɔgɔnna bɔ bi a kɔni bɛ bolola nka laɲini minnu kɛra a fɛ k'a fɔ a ka bila liberté provisoire la fɔlɔ ko Cour suprême y'a jira k'a fɔ a tɛ se ka bila sabu dossier in kɔnɔ kuma ka ca a ɲɛgɛbɛ ka ca a ɲininkali ka ca nin dossier fasugu a ma fasugu tɛ se ka bila ten ka taa o cogoya la limana ko in k'a bɛ nin dabolo de kan nka madame Bɔre Fili Sisoko musokɔrɔba don sabu si janfara ka ban san 66 ale kɔni bɛ bolola nin waati in na ayiwa laɲini kɔni kɛra halisa a ka se ka bila nka o de ma se ka sabati Hawa Sayidu Tarawele ale de ni fasiri kɛ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la bi o mana bɔ yen les échos welewele a bɛna a kumana limana écho y'a jira k'a fɔ an ka finitigiw ka wulikajɔ nin waati laban in na yɔrɔ laada a kɛra laada ye direction de l'information et des relations publiques des armées n'u kama DIRPA o ye an ka finitigiw ka kunnafoni diyɔrɔ ye ale bɛ to ka kalo o kalo kunnafoni di jamanadenw ma min kɛra an ka finitigiw fɛ wulikajɔ la bamanciw kɛlɛli la ka o kunnafoni di juma tɛmɛnen na o kun ye dɔgɔduma ye juin kalo tile 11 san 2022 a kɛra kunnafoni dɔ de senfɛ ka jamanadenw ani jamana kɔnɔna na kɔkana bɛɛ lajɛlen lakana k'a fɔ finitigiw ye wulikajɔ min kɛ ayiwa kalo laban in na n'o ye mai kalo ye ko armée a sera ka bamancima 160 ɲɔgɔnna u ye olu bɔnɛ u nin na maa 37 tɛgɛ kɛra olu la min ye u ka maramafɛnw ye 28 o sera ka minɛ bolimafɛn 8 ɲɔgɔnna o fana sera ka minɛ walima ka o tiɲɛ moto 37 o sera ka minɛ walima ka se ka o fana tiɲɛ limana kuma kɛra fɛn caman ka DIRPA ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel Sulemani Danbele a kumana waleya caman ka minnu kɛra kɔsa in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gosi yɔrɔ a jala k'a fɔ kuma cayara Gosi ko in na kosɛbɛ waati min na ayiwa armée jalakira k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen olu fure yera dingɛ dɔ kɔnɔna la ani maa minnu bɛ yen ni bamacimaa minnu bɛ yen n'u taara ben Bafo kan Ɲɔnɔ ani Sevare kan kuma kɛra nin bɛɛ lajɛlen kan a n'a kow tɛmɛna cogo min na ani an bɛ waati min na ko sisan a kow bɛ dabolo min kan colonel Sulemani Danbele a ka fɔ la ko ni waati in na armée hali sisan limanaw fanga de don o don dɔ de bɛ fara armée ka jija kan an'u ka kologɛlɛya jamanadenw n'u bolofɛnw lakanani na a ko Mali yɔrɔ si tɛ bi k'a daminɛ Kayi fo Kidal
min ye finitigiw ye olu tɛ wuli ka jɔ la yɔrɔ minnu na o de y'a to limanaw an bɔra ka ma hakɛ min fɔ sisan bamanciw la maa 100 ni maa 60 o sera ka bɔnɛ u ni na a ma kɛ armée sigilen dɛ a kɛra armée ka wuli ka jɔ de senfɛ o la sa chef d'état major général des armées ale yɛrɛ ye welewele dakan bila jamanadenw ma ko u ka kɔlɔsi kɛ u taabolo ye bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la sabu an bɛ don min na i ko bi bamanciw taabolo kuraw de b'u bolo taabolo min ne o ye ka taa don jamanadenw cɛla k'u ɲagami maaw cɛla o kɔfɛ ka sɔrɔ ka tiɲɛni dabɔ n'i ye maa ye o b'a jira k'a fɔ n'i ye maa ye kɛrɛfɛ maa min bɛ yen ni sigana don a t'a jira k'a fɔ i bɛ nkalon ta ka da la dɛ nka n'i ye siganaman ye limanaw i ka kunnafoni di k'a fɔ ayiwa karisa b'an ka sigida la an kɔni an ma danaya da kan dɛ a ye n'a lajɛ maa fasugu min don n'a minɛna ni siganaman tɛ a na bila ni siganaman yɛrɛ don a na bila sariya ka bolo kan chef d'état major général des armées ale ye nin kibaruya di k'a fɔ jamanadenw fana bɛ se ka armée dɛmɛ nin sira ninnu de kan an bɛ waati min na ko sisan hali min ye Barikani ka taali ye ka bɔ Mali kɔnɔna la yan colonel Sulemani Danbele a kumana o fana kan a ko maa minnu bɛ ka u yɛrɛ ɲininka k'a fɔ Barikani halisa a bɛ Mali la yan a dun ko fɔra k'a fɔ k'a bɛ taa ko a baara a bɛ senna wa u ni armée bɛ a baara la ɲɔgɔn fɛ a baara bɛ ka kɛ i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na ko waati min yɛrɛ makɔnɔnen don Barikani n'o ye faransi ka kɛlɛcɛw ye u bɛ Mali dugukolo bila pepewu o bilan bɛ ka septembre kalo san 2022 kɔnɔ limanaw ka sɔrɔ ka fasiri kuncɛ les échos waati min na ni kunnafoni dira limanaw o dugusajɛ n'o bɛnna sibiri tɛmɛnen ma juin kalo tile 12 san 2022 ko nɛgɛ kanɲɛ 18 waati wulada fɛlani yɛrɛ la a jarala k'a fɔ ko nin ye bamanci jɛkulu dɔw ye minnu ma lakodɔn dɔw tun bɛ bolimafɛn sen fila moto sanfɛ dɔw fana tun bɛ bolimafɛn dɔ n'u k'a ma ko Toyota couleur bulalama dɔ limanaw k'u taara bin poste min filɛ nin ye Kucala n'u k'a ma poste de contrôle PK 11 a kɛra sababu ye min ye finitigi maa 8 doyen fila b'a la min ye civil maa 6 ani maa 4 ɲɔgɔnna olu joginna a ko siratigɛ la nka wulikajɔ min kɛra nin ye a nɔgɔni fɛ an ka finitigiw ye wulikajɔ kɛ maa kofɔlen minnu ye nin baara kɛ sabu u ye nin baara in kɛ limanaw k'u ye boli fisaya taama ye u taatɔ u taara ni minɛn dɔw ye u taara ni an ka finitigiw ka mɔbili kelen ye o ye doyenw ta ye ani pistolet 6 pistolet mitrailleur 6 ani polisiw ka mitrailleur 2 ani gendarmew ka mitrailleur 3 ani direction de la douane olu ka mitrailleur 1 communiqué min n'o kɛra min bɛ tali kɛ gouverneur fɛ o dugusajɛ bɛɛ lajɛlen gouverneur ani lakanabaa minnu b'a yɔrɔ kofɔlen in na u ye ɲɔgɔn ye kɛ gouverneur yɛrɛ ka so walasa poste min filɛ n'u kama PK 11 Kucala a bɛ se ka lakana cogo min na ko nka an bɛ waati min na ko sisan limanaw fasiri ka lakali la ko basigi nana sabu min ye jamanaden minnu b'a yɔrɔ ninnu na olu bɛ ka u ka baara kɛ ayiwa hakilisigi ale kɔnɔna la les échos welewele ale de ka fasiri don limanaw an b'a kuncɛ ni min ye teliyala o ye la sentinelle limanaw sentinelle y'a jira k'a fɔ nin ye ayiwa maa min bɛ yen ni dɔrɔgu feerela juguba de don ale ka boli ko kɔni banna limanaw nin cɛ in tɔgɔ de ko Seduba ye maa min bɛ yen ni a dɔnnen don ni dɔrɔgu cɛjugu de feereli ye Bamakɔ kɔnɔna la a n'a lamini yɔrɔ finitigiw polisilaka minnu bɛ yen n'olu bɛ ayiwa 16e arrondissement ko fɔ olu ka wulikajɔ Yaya Ɲambele n'a ka cɛdenw k'olu de kɛra sababu ye ka taa tɛgɛ kɛ Seduba la a jala k'a fɔ Seduba limanaw ni jateminɛ kɛ Bamakɔ sigida bɛ sigida la limanaw dɔrɔgu feere yɔrɔw caman de bɛ yen ko Seduba in ale de ka dɔrɔgu bɛ feere o yɔrɔ ninnu na yen nɔ ko yɔrɔ kɔsa in na 3e arrondissement i n'a fɔ Sadio Kɔnɔ Tumuda ale ka laɲini kɔnɔna la ale yɛrɛ tan bɛ kalanna ni waati in na Cameroun jamana kan ko ale tun ye baara dɔ bila sen kan ko min ma opération tourbillon n'u kama funufunu funufunu in dɛ o ka wulikajɔ de kɛra sababu ye an bɛ don min na ko bi limanaw dɔrɔgu feerela cɛjugu caman ka baara dan bɛ ka sigi a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko dɔrɔgu feerela cɛjugu min filɛ n'u k'a ma ko Seduba ale kɔni tɛgɛ kɛra ale la limanaw ko nka ko maa min don nafolotigi don dɛ sabu ko a kɛmɛ ka so dɔ jɔ samayaba kinibolo yan fan fɛ ko a kɛmɛ ka kamera caman de don ye hali n'a ma ɲɛ k'i bɛ taa a ka so a bɛ to a ka sokɔnɔna la limanaw k'i ye waati min na u bɛ tɛgɛ k'a la ko commissaire min n'o taara minɛ n'o ye Ɲambele n'a ka cɛdenw ye k'a y'a fɔ k'a bɛ sefa wari 100,000 di olu ma u k'ale bila
a tilala k'i kanto k'a fɔ ko n'ale bilala ko a na maa wele o nana miliyɔn caman di ayiwa min ye polisilaka ninnu ma olu kɔni y'a ɲini a fɛ maa min bɛ fɛ ka na ni wari ye a k'o wele ka na o ma na ni wari ye sa wa limana u ye tɛgɛ kɛ o fana na ni maa ma nɛgɛ i t'a tigi sɔrɔ a bɛ n'a fɔ bi ko Seduba ale ni maa caman kɔni bɛ yen u tɛgɛ talen don nin ko in na limana o teliyala an b'a kuncɛ ni min ye o ye k'a fɔ jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta yɔrɔ ale bɛ fo a ka baara ɲumanw na a bɛ ka dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma ko kɔsa in na a ye mobili min bɛ n'u k'a ma ko minibus o 5 ɲɔgɔnna ani pick-up dɔ a y'o di Fédération Malienne des Personnes Handicapées ala ye maa minnu garijɛgɛ lujura la a ye bolimafɛn dɔw di olu ma ko nka limanaw ko Fédération Malienne des Personnes Handicapées a na kɛ u yɛrɛ u bɛn tɛ a ko la bi sabu u ka ɲɛmaa minnu bɛ yen i n'a fɔ Madame Jigine Atuma Gakou première vice-présidente Jɛnɛbu Gise deuxième vice-présidente Aji Bari ani Madame Jara Kadi Bari troisième vice-présidente olu de bɔra a ko kalama a na kɛ u ma maa si ladɔnniya a ko la an bɛ don min na ko bi fédération y'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ t'a dɔn mobili 2 3 walima 4 de dira bɛɛ kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲininka bi k'olu bɛ min ɲini bi ko in u ka se ka jɛya don a ko kɔnɔ n'o tɛ ko kɔsa in na hali fonction publique la limanaw ko maa dɔw bɛ olu tɔgɔ bɔra a ko la u ma se ka taa yɔrɔ foyi dɔn o la olu dun ko ɲɛmaa bɛ olu la limanaw la sentinelle ale de ka fasiri don a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw lakali la k'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ a sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakali aw ye ladira kɔnɔna la ala ka tile hɛrɛ caya